भरपूर है, ए मदीने के अंगूर है। लुत्फ हिकमत से भरपूर है, ए मदीने के अंगूर है। जिसने खाया इन्हें उसको आया मजा, उसने जन्नत के मेवे का पाया मजा। फैज है नूर सरकार का किस कदर, कितने नूरू नाला नूर है, मदीने के अंगूर है। लुत्फ हिकमत से भरपूर है, मदीने के अंगूर है। मदीने के अंगूर है। ऐसे होते हैं उल्लू के पाठे बहो, ऐसे होते हैं उल्लू के पाठे बहो। कहते हैं कि अंगूर खाते बहो, ऐसे होते हैं उल्लू के पाठे बहो। कहते हैं कि अंगूर खाते बहो। उसको पहचानिए दुश्मने दी है वो, रहमत रब से वो दूर है, मदीने के अंगूर है। लुत्फ हिकमत से भरपूर है, मदीने के अंगूर है। जन्नत में घर तैयार करते हैं वो अपने वास्ते, जन्नत में घर तैयार करते हैं। जो कोई हज़रत मसरूर मियाँ से प्यार करते हैं, जो कोई हज़रत दूल्हा मियाँ से प्यार करते हैं। जन्नत पावे ना दयार नबी के भूले जेयो ना, नबी छाड़ा जन्नत पावे ना, मायार नबी के भूले जेयो ना। कि अल्लाह ताला बोले ने कुराने, अल्लाह ताला बोले ने कुराने। जा आछे आसमानो जमीने, अल्लाह ताला बोले ने कुराने। जा आछे आसमानो जमीने, सभी কিছুই তোমার অধীনে। মায়ার নবীকে ভুলে যেও না, নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না, দয়ার নবীকে ভুলে যেও না। যাদের বাবা দুনিয়াতে নাই শুনেন। নবী ছিলেন মায়ের পেটেতে, নবী ছিলেন মায়ের পেটেতে। পিতা গেলেন ব্যবসাতে, নবী ছিলেন মায়ের পেটেতে।
তা গেলে ব্যবসাতে আসার পথে ফিরে এলেন না স্বামী হারা হলেন মা আমেনা আসার পথে ফিরে এলেন না স্বামী হারা হলেন মা আমেনা নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না মায়ার নবীকে ভুলে যেও না। বৌমা আমেনা বিধবা হয়ে গেলেন, তো শ্বশুর আব্বা কিভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন বৌমাকে শায়ের লিখছেন। বাবা বলেন ও গো আমেনা বাবা বলেন ও গো আমেনা আমি থাকতে চিন্তা করিও না বাবা বলেন ও গো আমেনা আমি থাকতে চিন্তা করিও না যিনি আছেন তোমার গর্ভেতে সারা বিশ্বে তুলনা হবে না যিনি আছেন তোমার গর্ভেতে সারা বিশ্বে তুলনা হবে না নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না মায়ার নবীকে ভুলে যেও না। শেষ ছন্দে শায়ের লিখছেন নবী এলেন যখন দুনিয়াতে নবী এলেন যখন দুনিয়াতে চারজন নারী এলো খিদমতে নবী এলেন যখন দুনিয়াতে চারজন নারী এলো খিদমতে নারীগুলো এতই সুন্দরী তারাও প্রিয় নবীজির দিওয়ানা নারীগুলো এতই সুন্দরী তারাও প্রিয় নবীজির দিওয়ানা নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না মায়ার নবীকে ভুলে যেও না। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিওর নাতে পাক।